सेंसस एक्ट अनुसार सेंसस टा केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निष्पत्ति कर पारिबो। सेंसस से कहते सेंसस पे दाबी करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न कहले सेंसस होई पारिबो। सेंसस एक्ट अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करिबो। नमस्कार न्यूज वेब को स्वागत करछि। मु तपन मो सहित अछंती राज्यर वरिष्ठ सांबादिक रवि दास अछंती। सर गतकाली केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को वर्तमान ग्रीन सिग्नल देइछंती। एटा सर राहुल गांधी विजय ना मोदी मास्टर स्ट्रोक? नहीं देखु आपण दीटा को इंटरप्रिटेड हम गोटे बड़ कथा हूँ ये देखते गला 3-4 वर्ष है राहुल गांधी गोटे 1 पॉइंट प्रोग्राम भाव में थिला। गत निर्वाचन इस्तार देखिए निर्वाचन इस्तार मन ये गोटे मेन फोकस कर रखते पार्लियामेंट जिते कहते सहीटा को मेजर भाव में कहते इवन यही पार्लियामेंट कहते कि कथा हूँ सेंसस एक्ट अनुसार सेंसस टा केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निष्पत्ति कर पारिबो। सेंसस से कहते सेंसस पे दाबी करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न कहले सेंसस होई पारिबो। सेंसस एक्ट अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करिवो। आज पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्य होता जोटा 2011 जोटा हेतिला सोशियो इकोनॉमिक सर्वे से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रे मद कास्ट एंगल टा माने आउटसाइड द परव्यू रखा हेतला जोटा कि आउ रिलीज हेलानी रिलीज करा जाय नथिला। किंतु एथरक जोटा बर्तमान केंद्र कैबिनेट निष्पत्ति कला एथरक सेंसस सांगे ये गोटा स्वतंत्र कलम रे कास्ट कथा आसीबो। तेणु एटा पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड हे जिवो ताको सप्रेस करि पारिबेनी। दे हैव टू रिलीज इट इट विल बी रिलीज्ड। तो एटा गोटा बड़ उपलब्धि एवं विशेष भाव में यहाँ करिया फल नरेंद्र मोदी गोटे बड़ है जे गोटा बड़ अस्त्र जहाँ व्यवहार करते राहुल गांधी एवं टू सम एक्सटेंट भी अखिलेश यादव इवन तेजस्वी यादव यहाँ जो ये अस्त्रटा को बराबर चलई से अन्य जगह तेलंगाना रे कांग्रेस सरकार भी कास्ट सर्वे करिछि। कास्ट सर्वे राज्य माने करि परिबे जेमति बिहार करथला किंतु कास्ट सेंसस केवल केंद्र सरकार करि परिबे। एटा करिकि नरेंद्र मोदी आंका तो गोटा बड़ अस्त्रटा को खसई दैछंती। माने ई अस्त्रटा को आउ विरुद्ध रे व्यवहार करिवाटा टे सेतिकी सहज होबनी कारण केंद्र सरकार आज हेइछंती केंद्र सरकार करिवे एवं तांको समर्थक माने निश्चित भाव में चारियाडे कहि परिबे जे नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे सरकारी निष्पत्ति कला एटा करिया पे। तो उभय पटरू हम क्रेडिट देवाई चेष्टा किंतु न्याचुराली एम कहे आम तो कही आसलु आम कथा है क्रेडिट जी नौतु ना कहीं यही सेंसस हो गले भारत वर्षर परवर्ती जो अर्थनीति जो नीति हम सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हम तादेह ये गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर भाव में आसो डाटा हम ओडिशा भाया राज्य जो आज पर्यटन बाकाश पाई पारु ना मात्र 11% पाँच अनेक शिक्षा ना ये नहीं पाई पारु ना सेंसस फिगर हो गले डाटा रहिले आउ जो प्रतिबंधक सब अच्छे अनेक दूर हो कारण लोक रहिले डाटा उपलब्ध हो कोर्ट मत मागुं भारी डाटा डाटा 1931 मसीहार आम जेहतु एक्सेप्ट कर ओबीसी से जाति भित्ति आम दबा आरंभ करुचु संरक्षण दबा आरंभ करुचु शिक्षा व्यवस्था दौचु किंतु डाटा किसी ना 100 वर्ष हो गला 31 देखिले आज 2025 एटा 100 वर्षर गैप रे आपन डाटा नहीं आप अनेक नुआ जाति मत इनक्लूड होती यही सेंसस हो गला आहरी बंद देखा जो मैंने आहरी पचरे पचर हुए तो ना से जापारती ये गोटे नुआ धरण भारत वर्ष रे सरकार नीति निर्धारण में गोटे प्रमुख भूमिका भाव में आसो एवं सीलिंग उठा भी दाबी हो पारे इवन प्राइवेट सेक्टर पे दाबी विभिन्न प्रकार हम कि डाटा बहुत इंपोर्टाट एवं आगुरी कौन सरकार यही भाव में 2011 सेंसस कहली गोटा सेंसस बाहर यहाँ गोटा सोशियो इकोनॉमिक सेंसस बाहर कराई जोटा पार्ट ऑफ द सेंसस नथिबारु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकू रिलीज करि नथला किंतु वर्तमान एटा जे बलिबार होउची सेटा रिलीज हबाकू बाध्य। आज्ञा सर आप देखते जिते कांग्रेस पक्षर 2024 निर्वाचन समय जोरदार जातिगत जनगणना को जोरदार करागला दाबी करागला किंतु सेतेबेले बीजेपी तमाम नेता माने तमाम मुख्यमंत्री माने विरोध करुले कहते सेतेबेले जे या द्वारा गोटे जातिआण भाव पुणी बढ़िबो आमे गोटे जो माने कम्युनिस्ट चिंताधारा को बेसी बल दब ये प्रकार सब कथा कहते किंतु एबे सरकार कहीं हठात एमती लगिला जे जातिगत जनगणना हवा आवश्यक बिहार इलेक्शन को देखिए गोटे मास्टर स्ट्रोक मोदी मारी देखू मु तो आशा रही काली सेंट्रल कैबिनेट बैठक होता पॉलिटिकल अफेयर्स पॉलिटिकल कमिटी कैबिनेट रे बसिला आज्ञा आम आशा करूँ बोधे
এই যুদ্ধ সংক্রান্ତରେ କିଛି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଆସିଲା ସେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ହଠାତ୍ ନେବାର କାରଣ ହଉଛି କେବଳ ବିହାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିହାରରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ଜାତୀୟାନ ବିଚାରରେ ସେଠି ସବୁ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା ବିହାର ହେଲା ଓଡିଶାରେ ସେତିଟା ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଓବିସି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ବିଚାରଟା ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଯେହେତୁ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ମହାଗଠବନ୍ଧନର ନେତା ଥିଲା ବେଳେ କାଷ୍ଟ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସେଠି ତେଣୁ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରେସର ରହୁଛି ଆପଣ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କାଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେନି କାଷ୍ଟ ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କର ମତ ଦେଖିବେ ଯଦି ତ ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମୋଦି ଏନଡିଏ ଉପରେ ରହୁଛି ଯେ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଏଇ କଥାକୁ ସେମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା କରିଦେବା ଫଳରେ ଆଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ଶାଣିତ ହେଇଥାନ୍ତା ଅନେକ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇଗଲା ମୋଦି ତ ଏଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ପଛୁଆ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇଟାକୁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରିଆଡର ଯୋଉ ଦାବି ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରେସର କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଇଟା ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିବ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବତା ଏଇ ବାସ୍ତବଟାକୁ ଆପଣ ରୋକିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣ କିଛି ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ କାଢି ନେବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ ଶାଣିତ ହଉଥିଲା ସେତେ ଯୋଉ ଶାଣିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍